Hello everyone and welcome to our channel नीलेश एजुकेशन। देख आज आम नवम श्रेणीर वार्षिक परीक्षा 2025 तुम एफएलओ बा फास्ट लांगुएज ओडिया जहाँकि साहित्यर ओके साहित्य बहीर तुम पद्य विभाग एवं गद्य विभागर जहाँ भी पाने दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न बा 5 मार्किया लंग टाइप्र प्रश्न एवं सरल प्रश्न आसीपर परीक्षा आम देखा राइट। तो तुम सब्जेक्टिव प्रश्न ओके आम देखा तुम बुक रे देखा तो 20 मार्क पे ये तुम इजिली पाइपर राइट पूरा 20 मार्क आसो कारण तुम्हें पद्यर गोटे कर दीर्घतुलमक प्रश्न एवं आउ गोटे कर सरलार्थ ना कि पद्यरू तो 10 मार्क होगा पुणी थे गद्यरू गोटे कर दीर्घतुलमक प्रश्न एवं आउ गोटे कर सरलार्थ राइट ये 10 मार्क तो ये 10 10 20 मार्क एठू मिल जाव राइट। ताल आम देखा जहाँ भी रही तुम पद्य गद्य विभाग इंपोर्टाट दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न और सरलार्थ प्रश्न देख देख मुझे पुणी थे कहूँ ओके तुम बही ही मुझे ओके जहाँ भी इंपोर्टाट आसपर परीक्षा भल भाव में देखिकी बाहर कर ओके ताल देखा तुम बहीर देख तो प्रथम रही देख तुम सूचीपत्र ना कि सूचीपत्र रही ओके तो कौन सब ना तुम जो लंग टाइप आसो ओके दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न आसो जो सरलार्थ आसो ना कि सरलार्थ तो यह तुम केवल पद्य विभाग एवं गद्य विभाग आसो राइट एठू किसी आसो ना बुझेगा तो ये आसब ना केवल पद्य विभाग एवं गद्य विभाग आसो राइट। तो ये जहाँ भी रही चैप्टर गुड़िक भल भाव में सबको आम देखा राइट कौन रही इंपोर्टाट गुड़िक प्रश्नावली आम देखा बुझेगा ताले आम गोटे गोटे करके देखा देख प्रथम रही क्या मुख अनाई बची ओके देख ये जहाँ भी रही इंपोर्टाट गुड़िक मुझे कहबी ओके तुम सरलता देखा तापर आम देखा दीर्घतुलमक प्रश्न। तो प्रथम देखा आम देख सरलता कौन रही इंपोर्टाट ना 31 नंबर इंपोर्टाट रे जीवन विहुने जेने चाष राजा बिने जेने ग्राम देश। 32 नंबर मत इंपोर्टाट रते बने जाऊ संगरे मो प्राण नेऊ निमिषे विचित ना सही आ गोटे रही 34 नंबर इंपोर्टाट ओके। तो भल भाव सबको पढ़ ना कि तुम बुक भल भाव पढ़ ना जदि तुम पाखे किसी गाइड रही कि गाइड बुक कि टेस्ट पेपर ताले से बाहर करके पढ़ ना जदि आंसर दरकार ताले मत कह ओके नेक्स्ट वीडियो आम देखा। तो देख छाइकी अनाई डरू धाई मत कूल करू बसाने घोड़ाई मुख गोटी राइट। तो ये तीनोटी रही इंपोर्टाट भल भाव पढ़ी नब राइट ये सब मोस्ट इंपोर्टाट ओके पूर्व वर्ष गुड़िक प्राय आसी राइट। तो वर्ष इंपोर्टाट रही भल भाव सब जब प्राक्ट कर भल नंबर रखिपर राइट। तो आ गोटे कथा जहाँ भी मुझे इंपोर्टाट दूसरी प्रथम भल भाव से सबको देख जदि समय मिली जो गुड़ाक कहूना ओके इंपोर्टाट से सब देखी नब जदि समय मिली ना जदि तुम्हें सब ही देख राइट जो गुड़ाक मुझ मार्क कर तुम इंपोर्टाट कहूँ दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न देख क्या मुख नहीं बचीपुर जशोदा मातृ हृदयर मधुर अभिव्यक्ति किपर प्रकाशित होती पठित कविता अनुसरण में लेख कि आसपर कविताटीर नामकरण सार्थकता प्रतिपादन कर राइट। तुम्हें पूरा विषय वस्तु को लिख ना कि सारांश को देन आसूँ कृष्ण का बाल्यकाल वेशभूषा वर्णना कर राइट ये तीनोटी इंपोर्टाट रही ओके। आउ ये जो प्रश्न प्राय सामान रही ओके। तो ये पढ़ले तुम जब ये आसीगला परीक्षा ताले ये देखिपर बुझेगा ये रही ना जदि सार्थकता पढ़ी दूच कि सारांशटा भल भाव पढ़ी दूच ताले जहाँ भी प्रश्न आस तुम इजिली लिखिपर राइट। तो सारांश को भल भाव पढ़ी नियो आ कवि परिचय राइट कवि परिचय प्लस सारांश राइट ये दुटा इंपोर्टाट तापर प्रश्न उत्तर सब देख बुझेगा। तो सब पाठर सारांश को भल भाव पढ़ी नियो तापर कवि परिचय को भल भाव पढ़ी नब राइट ताले तुम इजिली कर नेक्स्ट पद्मर देखा जहाँ भी रही इंपोर्टाट देख। तो प्रथम आम देखा सरलथ ना कि देख आ कि दिव्यश्री तहु तु लभु धन्य उत्पल धन्य तोहर प्रभु। नेक्स्ट इंपोर्टाट रही कलश पंखे मुहि केड़े मलिन केमते सरी तोर हेबी नलिन आ गोटे इंपोर्टाट रही शिखा मते सदा पुण्यव्रत तोर आशीष पुरु मो मनोरथ राइट ये तीन रही इंपोर्टाट से दीर्घतुलमक प्रश्न कौन रही ना पद्म ठारू मनीष कि शिक्षा लाभ करए पठित कविता आधार लेख मनीष सहित पद्मर किपरि गभीर संपर्क रही आलोचना कर एवं पठित कविता अनुसरण में कवि भक्ति भावर परिचय दियो राइट ये सब इंपोर्टाट रही पढ़ी नब आउ तुम जो रही है ओके यहाँ टे देखी नब राइट ना जब इंपोर्टाट रही तीन बुझेगा आ जब सारांश को भल भाव पढ़ी जब ये प्रश्नटा जब आसीगला राइट कि प्रश्नटा ताले तुम इजिली कर क्यों ना सारांश जब भल भाव पढ़ी राइट इंपोर्टाट जब कह टाइप आसे ओके। मुख्यतः परीक्षा पे मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन आसी जाए राइट एमती किसी न बुले कि ओके जो प्रश्नावली ओके तुम जो रही प्रश्नावली से डायरेक्ट मुख्यतः आसता है 9th ओके। देन देखा
हे मोर कलमर जहाँ भी रही इंपोर्टाट प्रश्न उत्तर देख मूल्य तुमर केतोटी पैसा तनु तब दुर्बल थराइच केते हृद मंदिर बंधुर धर तल से भली केते अवतारे धरणी बुकुरे देवता होइला नर नेक्स्ट रही काल इंगित लुचिगले सब रहिले तुमरी गार देन देख गोटे तुम्हें तो चलिन छलन केवे थकिन गुंडामी पेषण शोषण दूषण देच आड़े एक गारे राइट ये इंपोर्टाट रही दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न जब कह इंपोर्टाट रही कलम मध्यम कवि वर्तमान समाज को जो वार्ता प्रदान कर ओके से संपर्क लिखा बोली आसपर कि आउटे इंपोर्टाट रही कलम को चिर विप्लवी और चिर मौनी कहबार तात्पर्यटा बुझाई लिख राइट ये दुटा इंपोर्टाट रही ओके जो दुटा सेम रही पड़े ओके तो भल भाव देखी नेब राइट जब ये आसे तुम ये जहाँ पढ़ लिख राइट ए जहाँ पढ़ बुझे जब ये आसे ना जब मुख्यतः ये जो दुटा इंपोर्टाट रही पढ़ी नेब नेक्स्ट चैप्टर रही मनीषा भाई राइट तो देख मनीषा भाई जहाँ भी रही इंपोर्टाट सरल अर्थ देखा ए नुहे विधाता विचार ध्वंसर जात्री मृत्युर धात्री नुहे ए सुंदर संसार से भली विधातार बरपुत्र जुगान्त मृत्यु रजु छिड़ाई धर है जीवन सूत्र ये दुटा इंपोर्टाट रही दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न जदि आम देखा मनीषा भाई तो कवि जड़े मानववादी ए उक्तिर यथार्थता मनीषा भाई कविता अवलम्बन में प्रतिपादन कर आउट रही इंपोर्टाट 39 अमृतर सन्तान मनीष किपरि तार जीवन को सरस सुंदर कर कवि प्रेरणा देते से विषय लिख राइट नेक्स्ट गोपपुराण देखा जहाँ भी रही इंपोर्टाट देख तो ये देख सरल रही प्रथम आम देखा तो रही कौन ना 31टा महावीर महाप्रयाण रचिला आज तामहा जातिर गर्व गला जे भाजी से भली अनेकिनी तार स्तंभित अच्छी रही प्रति करे करे पताका जाइछि नहीं नेक्स्ट धर्म भूली से दरिद्र मुखे अन्न देछि आनी सकल दुख को निज दुख करी चक्षु देछि पानी राइट ये जो दुटा इंपोर्टाट रही आम देखा आ गोटे रही से गोटे दरिद्र मिले दरिद्र नारायण ताठारु बड़ी अच्छी कह किए तुमर पूज्य जन बास ये रही से दीर्घोत्तरमूलक प्रश्न गोपबंधु का महाप्रयाण ओडिया जातिर गर्व को किपरि क्षुण्ण कला बुझाओ आ गोटे रही जाति धर्म वन निर्विशेष गोपबंधु थे जड़े महानायक ना कि यार यथार्थता प्रतिपादन कर बास ये रही देन देखा नेक्स्ट पाइक बधुर उद्बोधन ये जब आम देखा इंपोर्टाट सरलथ गोटे रही ये दुर्ग ये वन ए नील प्रांतर पड़ी अच्छी समसान परी देन आ गोटे लास्टा तरुणी बक्ष लगी प्रियतम जन्म नुहे तब जन्मभूमि मंगल लगी जीवन देवाक हेब बस ये रही देन देखा नेक्स्ट तुम जो दीर्घोत्तरमूलक प्रश्न तो तुम ये देख संस्कृत कविताटे कविंर देशात्मबोध और जातीय भाव किपरि प्रकटित होची आलोचना कर आ गोटे रही पाइक बधुर उद्बोधन कविताटी नामकरण सार्थकता प्रतिपादन करण राइट तो ठीक तुम्हें सारांश को लिख राइट तो ठीक जी यहाँ आसी जाए राइट नारी जुगे जुगे प्रेरणादायिनी उक्ति को पठित कविता अनुसरण प्रमाण कर तो ये जो पढ़ी ओके यार उत्तरटा ये लिखिपर बुझला कि मुख्यतः जो दुटा रही इंपोर्टाट ओके जदि भी ये आसे जाए ओके ताले तुम्हें ये लिखिपर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट माटीर मनीष लास्ट देखनी ये कौन रही इंपोर्टाट सरल ना तुम रही देख मथा तोड़ी से जंत्र से सदा रुद्र दानव परी छिड़ा होइअछि चारिपाशे तार लुहार फौज धरी सरल तोहर कालीर जीवन भावुअछु किरे सते दयाकरी टिके आणुअछु किरे तोहर स्मृति पथे से भली जंत्र तले तो परण नाही रे मरण तही घर दिन राति तुही चितार कुहेली हेउअछु बा हेइअछि तथल दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न जदि आम देखा ये पे रही देख माटीर मनीष कविता अनुसरण में पल्लीर विभिन्न दृश्य वर्णना कर आउट रही मनीष माटी को भूली निजर ध्वंस को निमंत्रण करी कवि कहीं कहते लेख नाई राइट तो वर्णना कर तो ये देख ये ओके ये जब आसे तो यार उत्तर ये लिखिपर ना कि जब ये प्रश्नटा आसीगला राइट तो यार ये पढ़ी ताल यार उत्तरटा ये लिखिपर कवि राधा मोहन गौड़नायक जड़े आगामी जुगर स्रष्टा प्रमाण कर राइट ये लिखिपर ना जदि ये पढ़ी भल भाव राइट ताल ये लिखिपर ये देन देखा नेक्स्ट तुम गद्य ओके गद्य जहाँ भी रही जातीय जीवन देख प्रथम तो ये रही जहाँ भी देखा आम इम्पोर्टाट गुड़िक देख ये सरल रही
ଜାତିର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲେ ଜାତୀୟ ଲୋକେ ତହିଁର ସୁଫଳ ଭୋଗ କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆଉ ଦୁଇଟା, ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ହେବ ଏବଂ ସବୁ ସ୍ଥଳରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳ ନିଜର ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଟେକ ରଖିଅଛି। ବାସ୍ ଏତିକି ରହିଛି। ସେଭଳି ଦୀର୍ଘତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଠି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ କେଉଁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅନୁସରଣରେ ଜାତିର ଦୋଷ ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଲେଖକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆଲୋଚନା କର। ରାଇଟ୍, ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ରହିଛି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନେବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ତୁମର କେବେଠାରୁ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାରୁ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ରାଇଟ୍, ତୁମ ସ୍କୁଲ ନିଜେ କରିବେ କି ହୋଷ୍ଟେଲରୁ ଆସିବ କି ଛାତ୍ର ସଖାରୁ ଆସିବ, ରାଇଟ୍, କ'ଣ ରହିଛି ମୋତେ କହିବ। ଭାଷା ଜାତୀୟତାର ଦେଖିବା ଯଦି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଏଠି ସରଳତା ଦେଖିବା। ସରଳତା ଦେଖ, ଏଇଟା ମୁଁ ମାର୍କ କରିନାହିଁ ନାଇଁ କି, ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ମାର୍କ କରିନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଉଛି। ଦେଖ ଏଠି ତୁମର ଯଦି ଆମେ କହିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଦେଖ ଏଠି ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଛି କି, ତ ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ଓକେ, ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ଟିକେ ପଢ଼ି ନେବ ଭଲ ଭାବରେ। ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ଭାବ ଏବଂ ତେଣୁ ଭାଷାର ଏକତା ମାନବ ପ୍ରାଣର ମିଳନ ପକ୍ଷେ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ଏବଂ ଭାଷାର ଏକତା ଥିଲେ ଭାବର ଏକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ରାଇଟ୍, এই যে ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ରାଇଟ୍, ମୁଁ ମାର୍କ କରିନାହିଁ ଓକେ, ସରି। ଦେନ୍ ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଠି ଯଦି ଟିକେ ସମୟ ହେବ ଦେଖିନେବ। ରାଇଟ୍, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିନେବ ଓକେ ଜଷ୍ଟ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଏ ଦୁଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇଟା ଯାକ ଓକେ, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇଟା ଯାକ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାମନର ହାତ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ର, ଦେଖ ଏଠି ଯାହା ବି ରହିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ସରଳତା ଅଛି, କୋଟି କୋଟି ବାମନ ଆକାଶରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖି ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରି ନ ପାରି ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଧରି ନ ପାରି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ବିବାହିତ ପୁଅର ନାମ ଭର୍ତ୍ତା। ସେହିଭଳି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଖିକି ଦାଉ ଦାଉ ଦିଶୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେ କେତେ ଦୂରରେ ଥିଲା ମୁଁ ବୁଝିବି କିପରି। ରାଇଟ୍, ଏ ଯେଉଁ ତିନିଟା ରହିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ, ଦେଖିନେବ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠିତ ବିଷୟରୁ ଲେଖକଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଆଉ ଗୋଟେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଓକେ, ଯଦି ସମୟ ହେବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିନେବ। ଲେଖକ ନିଜକୁ କାହିଁକି ବାମନ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରାଇଟ୍, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁରୁ ଯାହା ବି ରହିଛି ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନିଅ। ସରଳତା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ସରଳତା ତ ରହିଛି। ଦେଖ ସଂସାରରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ବନ୍ଧୁତା ହେତୁକ ବା କାମର ପିଆରା ବନ୍ଧୁତା। ଦେନ୍ 19 ନମ୍ବର ରହିଛି ଦେଖ ଅଫଳପ୍ରସୂ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ନାଇଁ କି, ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ରହିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ସେହିଭଳି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତାର ସ୍ୱରୂପ ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅବଲମ୍ବନରେ ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଫଳର ଆଶା ରଖି ପରୋପକାର କରିବ ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିଆଁ ପାଇବ, ଏହି ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ରାଇଟ୍, ତ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତିରେ ପ୍ରବନ୍ଧିକଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ଓ ସେ କିପରି ଠିକି କରି ଶିଖିନାହାନ୍ତି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିନେବ ଓକେ, ଜଷ୍ଟ ଦେଖିନେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ରହିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଦେଖ ସମୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ବି ରହିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ, ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ଭଳି। ତ ଦେଖ ତୁମର ଯେହେତୁ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ବୋର୍ଡ଼ରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବେ ନାହିଁ। ରାଇଟ୍, ତୁମ ସ୍କୁଲ ନିଜେ କରିବେ ପରୀକ୍ଷା। ରାଇଟ୍, ତ ତାହାକୁ ଧରିକି ତୁମେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର। ଦେଖ ଏଇ ଖଡ଼ଗ ମୋତେ ଅନାସକ୍ତି ଯୁଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଛି, ସାଧନାରେ ତପସ୍ୟାରେ କାମନା ସିଦ୍ଧି ଥିଲା ଅଭିପ୍ରେତ, ଆଦର୍ଶକୁ ନିର୍ମୂଳ କଲେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ପ୍ରତାରଣା ନାଇଁ କି, ଏତିକି ରହିଛି। ସେଭଳି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତତ୍ୱ କ'ଣ, ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। এই ଖଡ଼ଗ ମତେ କରିଛି ସଂଯତ ଜନକଙ୍କ ଏହି ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ରାଇଟ୍, ଏଇଟା ଯାହା ଉତ୍ତର ରହିଛି ଓକେ, ତାକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି ଆସିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ରାଇଟ୍, ତ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୋଟେ ସେମ୍ ଆନ୍ସର୍ ଓକେ, ତ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖିନେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ସମଦୃଷ୍ଟି ଅବଲମ୍ବନରେ ଲେଖକଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କର। ରାଇଟ୍, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ଓକେ, ଦେଖ ଏଠି ଯାହା ବି ରହିଛି ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ରହିଛି। ଦେଖ ସରଳାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ବିନା ଶକ୍ତି ଯେପରି ପାଶବିକ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନେଇପାରେ, ଶକ୍ତି ବିନା ଜ୍ଞାନ ସେପରି ପରିହାସର ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇପାରେ, ସେଭଳି ବଳହୀନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବ। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶକ୍ତି ସହିତ ଜ୍ଞାନର ସମନ୍ୱୟ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କାହିଁକି ପ୍ରବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଓ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଉପାଖ୍ୟାନରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ଲେଖ। ରାଇଟ୍, ଏଭଳି ରହିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲାଷ୍ଟ ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କଥା, ଏଥିରୁ ସରଳତା ଆସିବ ନାହିଁ। ରାଇଟ୍, କେବଳ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। ତ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ଏଠି ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଭିତ୍ତି କରି
ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟକୃତି, ସନ୍ଥ କବିଙ୍କର ପରିଚୟ ଆଉ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଆଦି କବି କହିବାରେ ଯଥାଯଥତା। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦେଖିନେବ ରାଇଟ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଯାକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେବ ନା କି ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ଅଲଗା ହେବ ରାଇଟ୍। ଏଠି ଟିକେ ଦେଖିନେବ ରାଇଟ୍। ସେଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରହିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଓକେ, ଯଦି ସମୟ ହେଲେ ହେଉଛି ଦେଖିବ, ନା ଯଦି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମାର୍କ କରିଛି ଦେଖିନେବ। ତ ଫାଇନାଲି ପିଲାମାନେ ତୁମର ରହିଥିଲା ଯାହା ବି ଓକେ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଯାହା ବି ରହିଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ ପଦ୍ୟର ଆଉ ଗଦ୍ୟର ଆମେ ଦେଖିଲେ ରାଇଟ୍। ପଦ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା ଦେବ ନା କି ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ଚାପ୍ଟରରୁ ଏମିତି ଅର୍ରେ ଦୁଇଟା ଦେଇଥିବ ରାଇଟ୍, ଦୁଇଟା ଦେଇଥିବ। ତ ଦୁଇଟାରେ ତୁମେ ବାଛିକି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କରିବ ରାଇଟ୍, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କରିବ 5 ମାର୍କ ପାଇଯିବ। ସେଇଭଳି ଗଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଥିବ ନା କି ଅର୍ରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କରିବ ଓକେ, ଦୁଇଟା ତ ଥିବ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କରିବ ରାଇଟ୍, ଦୁଇଟାରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କରିବ ଆଉ 5 ମାର୍କ ପାଇଯିବ। କ'ଣ ଏଇଟା ଥିଲା ଦୀର୍ଘତୁଳମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ରାଇଟ୍। ତ ଦୀର୍ଘତୁଳମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଦ୍ୟରୁ ଦୁଇଟା ଥିବ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କରିକି 5 ମାର୍କ, ପୁଣି ଗଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଥିବ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କରିକି 5 ମାର୍କ। ଦେନ୍ ସରଳାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଓକେ, ଦୁଇଟା ଥିବ ପଦ୍ୟର ଗୋଟେ କରିକି 5 ମାର୍କ, ପୁଣି ଦୁଇଟା ଥିବ ଗଦ୍ୟର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କରିକି 5 ମାର୍କ ପାଇଯିବ ରାଇଟ୍। ତ ଏଇଭଳି ପୁରା 20 ମାର୍କ ଏଠୁ ମିଳିଯିବ ନା କି। ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ତୁମେ ଟିକେ କବି ପରିଚୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖୁଛ ନା କି, କବି ବା ଲେଖକ ପରିଚୟ ନା କି, ପ୍ରବନ୍ଧିକ ବା ଲେଖକ ଓକେ ଲେଖକ ପରିଚୟ ଆଉ ସାରାଂଶ ନା କି, ସାରାଂଶ ପାଠର ସାରାଂଶ ରାଇଟ୍, ଏସବୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିନିଅ। ତାପରେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଓକେ ତୁମ ପାଇଁ ରଚନା ହେଉ ରଚନା ଦରଖାସ୍ତ ଆଉ ପତ୍ର ନା କି ଏସବୁ ଆଣିବା ରାଇଟ୍। ତ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଉ ରାଇଟ୍। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିକି ରଖ, ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ତୁମକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ବୁଝିଲା? ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟ କରିବା ପିଲାମାନେ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଶିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।